हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? ब्यूटीफुल शेप्स नेम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, फर्स्ट इन फॉल ड्रॉ करते हैं बच्चों हम क्यूब। क्या है बच्चों? ये क्यूब। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। सो ये है बच्चों हमारे कलर्स। दिस इज ऑरेंज कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर एंड लाइट ग्रीन कलर। सो ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये है क्यूब। क्या है बच्चों? ये क्यूब। क्या है बच्चों? ये क्यूब। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है बच्चों लाइट कलर ग्रीन कलर एंड ये हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। रिपीट अगेन। दिस इज क्यूब, square, triangle, circle and heart. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.